Mzee amjambo. Jambo sana bwana mpasha habari. Jitambulishe tena. Ndio, kama jina ni Kazungu Sebiogo Christophe. Mimi ndio naongoza hii coordination ya watembeza pikipiki, pikipiki ordinaire na hii ya kubeba mizigo. Huenda tunapendelea kuweza kujua kwa leo, mambo za ajali zinakuwa zinaripotiwa mara kwa mara na watoto wa trapine wakitembeza pikipiki za gurudumu tatu ama trapine. Mnasemaje nyinyi kama viongozi wao? Ndio, kwa leo tumetia kabisa nguvu ndani ya hiyo sekta, sisi pamoja na polisi. Hivi sasa tumehimiza watembeza pikipiki na wenyeji hizo mapikipiki kutumikisha wale ambao wanaeneza umri wa kutumika. Tusema ndani ya constitution yetu mtoto hapashe kutumika. Ni mtu mzima ambaye anaeneza miaka 18 kupanda ndiye anaruhusiwa kutembeza pikipiki ama gari. Alafu sasa hivi tutaanza kupita kwa msako, tukiona huyo mtu ambao anatembeza japokuwa hana miaka, hana umri ambao unamruhusu kutembeza, tutamkamata na kuweza kumfundisha ili asiongeze tena. Kwa watu wanalalamika sana sehemu za Birere kule Kabutembo juu ya moto bajaji. Sijui unazo umeshakamatia hatua gani, kwa sababu unazo kule inakuwa ni hatari. Ndiyo, moto bajaji kabisa ni shida kwa kuwa wanatembeza kiolela hivi na ni wengi sana. Hivi tumekamata hatua ya kuweza kuwadivise ndani ya maax. Kuna wamoja tutatia maax mbalimbali ili hiyo kavyo kabisa iweze kupunguka. Uvalaji wa gilet inafikia wapi? Ndiyo, uvalaji wa gilet na waza tuliweza kupana communique ya kusema kwamba kila yeyote ambaye aliweza kujiorozesha aweze kupita hapa na kuweza kukamata gilet. Na hivi tulipana muda ikifika hapo le 10 ya mwezi wa 3 tutaweza kupita kwenye msako. Huyo ambao avae gilet ni kusema hakuweza kujiorozesha na sio mtembeza pikipiki halali. Maana ni kusema kwa leo kila client haruhusiwi kupanda kwa moto yenye mtembezaji moto havale gilet. Ndiyo kabisa, kwa ajili ya usalama wa client, wa wateja ama population yetu yote ya Nord Kivu. Wakikuta na wakitafuta kutembea kwenye pikipiki waone kwanza huyo ambaye anakuwa na gilet, kwa kuwa inakuwa vile vile na namba ambayo inatambulisha huyo mwendesha pikipiki. Social, tuliona kuna kazi iliweza kufanyika, huenda watu wanapendeza kupendelea kuweza kujua mpango huo wa social kulipia watembezaji pikipiki inafikia wapi? Je, na wale wenye kuumia kama ni client nao ili inabahusu? Ndio, kwa leo kwanza kama tuliweza kueleza hapo awali, hiyo social inaangalia kwanza mtembeza pikipiki. Ni kusema hiyo mpango inaendelea, na hapa tuna mpango ingine ambao tutafanya ya kwenda ndani ya mahospitali mbalimbali na kuweza kuona watu ambao wamefungwa ndani ya mahospitali watembeza pikipiki ambao waliweza kukosewa na gisi ya kulipa, na tuone kama tunaweza tukawatoa huko ndani hiyo mahospitali. Coordinator, ili mtu aweze kufahamu zaidi, kwa sababu mnakuwa na kazi nyingi, ikiwa wenda mtu atakuwa anatafuta kubadilisha pikipiki yake na nyingine, atafanya namna gani? Huyo mtu ambaye atatafuta kubadilisha, akitafuta kununua ingine pikipiki, ataileta kwa kuwa ni pikipiki mpya, tunaienregistre hapa. Lakini kwa kuwa atakuwa iko na kadi ya kwake, hata lipa kama vile alilipa hapo mbele, itakuwa tu ni kuorozesha tu hiyo pikipiki basi. Malipo ya social inalomba motari wala inalomba mwenyezi moto ndio akilipe? Malipo ya social ni mwendesha pikipiki, huyo wa kutembeza pikipiki hiyo tu, kwa kuwa na si pesa nyingi, ni 1000 francs la semaine, sio franga mingi, na tunailipisha tu siku ya 5. Kordo, huenda mtazamaji wetu wala msikilizaji wetu anaweza pendelea kujua kama niko client, ajali mtu haitaki, anaweza pia tu kulipa ile social hapa kwa motari, huenda siku moja inaweza kumtokea na akapata assistance. Ndio, wale
waklia kabisa kwa leo hatuwalipishe social. Kwa kuwa hawezi kukamata en charge population yote ya Nord Kivu. Kuna wengine ni client lakini iko na assurance yake fasi fulani. Alafu sie tunajifokalize kwanza kumotar ule mwendesha pikipiki, kwa kuwa wale ndio wanakuwa ndani ya shurti zetu. Kuna mpango wa kuwatafutia na hospitali yenu binafsi? Ndio tumeanza deja mapledoyer na mahopito, lakini itafikia wakati ambayo tutajenga sisi wenyewe hospitali ya wale watembeza pikipiki. Wito gani utapatia wakaaji wa Nord Kivu? Wito ambao naweza kutoa kwa wakaaji wote wa Nord Kivu ni kusutenir hii mpango, kwa kuwa hii mpango itakontribue vile vile kwa securite yao na vitu yao. Tunakushukuru sana. Asante.